Takže čaute, ďakujem na FF560, vítam vás pri poradí 6. parte z hry Hitman. Dámy a páni, od posledného partu som po točení tu spravil pár vecí, doplnil som nejaké tie misie do Hitman 2, keďže tam nejaké aj chýbali. Pripojil som sa už aj online teraz, som na leveli 9, ako môžete vidieť, neviem čo to znamená síce, ale tak to nevadí. Ja si myslím, že môžeme ísť rovno na to, bez veľkých obkecáčiek. Dneska nás čaká fajnová misia Freedom Fighters, čiže bojovníci za slobodu, alebo ako by som to preložil, a potom je tu ešte tá cutscena The Hidden Hand. Takže poďme bez obkecávačiek Freedom Fighters, nech sa páči. Good morning, 47. We have a lead on the shadow client. ICA White Hats have traced the anonymous data received by our clients to one Olivia Hall, brilliant young hacktivist and suspect in a dozen cases of cyber vandalism. Using onion routing with state-of-the-art encryption, Hall went to a lot of trouble to stay untraceable. She is good, but we are better. Her digital trail has led us to a remote farm in Colorado, where satellite footage has revealed what appears to be the training camp for a private militia, led by an already registered target, Sean Rose, Australian environmental terrorist and explosives expert wanted for a series of public bombings. Rose was spotted near the scene of Thomas Cross's kidnapping, which makes him our prime suspect for the shadow client. Spurred by Eric Sodas, the ICA Board of Directors has asked us to infiltrate the farm and eliminate Sean Rose, along with 3 other prominent militia members. Ezra Berg, retired Mossad interrogator, Penelope Graves, former Interpol anti-terror analyst, and finally Maya Parvati, former assassin and gunrunner for the Tamil Tigers. I'll be honest with you, 47. I consider Eric Soda's reasoning hasty and ill-advised. Now, we cannot go against the wishes of the board, but we can conduct our own investigation. Whether a direct threat to the ICA or not, we need to know the shadow client's true agenda. I will leave you to prepare. No, takže poďme sa pripraviť. Objectives Freedom Fighters, tu sme mali scénu. Prvý je Sean Rose, to vyzerá, aké by bol zo Cyberpunku. Penelope Graves, Ezra Berg a Maya Parvati, ty kokso 4 targety dneska. Dneska tu budeme 2 hodiny, to už vidím. Začíname na nejakej farme, OK, a ďalej nemusíme asi meniť difficulty casual ako vždycky. Welcome to Colorado, 47. The militia has taken up HQ at an old apricot farm and appear to be training for a series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full-blown guerrilla warfare. The shadow client appears to unite specialists and radicals from all over the map. Mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is below ground inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however, so to get inside, you will need to get creative. This environment is hostile and highly alert, so tread carefully. Good luck, 47. No začíname takto hneď skrytí, sme v USA, Colorado konkrétne. Som počul, že tam lieta veľa UF a takýchto nadpozemských vecí, takže dávame si pozor dneska. Poďme pozrieť, aké tu máme mission stories. Začal by som týmto Doomsday Watch, to je jak z Doomovky, počúvaj. Dneska ich tu nemáme ani ako veľa, dokonca iba 6. Tak to mám ísť 114 metrov, takže poďme, nejdeme sa ondiať. Rovno sa vystrujem, jak človek spriemený. No a krásne, nejaký lesík. Farmička, ale ostatné droty, tak asi také krásne to dneska nebude, lebo už tu mám vidieť typek. To je najlepšie, keďže sa ňou prezločím asi, či? Chlapče, nič si nevidel, to sa ti zdalo. Alebo len prebehnem, skúsim len prebehnúť, hej? Tu sa schováme, no tu a každý pozná, počúvajte. No už iba hunted mám, a to ako drsne dneska začíname, tu cez to okno sa jedine dostanem. Počkám chvíľku, kým sa naše pánstvo ukludní. Vyzerá, že už sme ukludnení, takže poďme sem dovnútra. Tuto nejaké papiere. Rose's Watch Blueprint. A pozrieme, čo to máme. Fascinating. According to the blueprint, Sean Rose is building an explosive battery unit for a Link 4 smartwatch. The charge appears to be email triggered. The unassuming target checks his messages, the virus triggers the charge, and boom. Very clever, not to mention devious. The resident hackers have installed the software trigger on one of their phones, and here is the punchline. Rose himself wears a Link 4. On si také hodinky dal vyrobiť na mieru, alebo čo? Link 4 nosí. Mám nájsť explozívnu baterku. Tá je celkom ďaleko, tu je toľko typkov, jak na onďatý zase. Takže ako tu sa stane to viem dostať, tu to všetci vidia. Tu ma tento vidí asi, či? Keďže si ho tu takto nenápadne stiahnem.
tak asi sme v pohode, nie? Prezlečieme sa, tento tu spí, dýchme, toho by som niekde schoval, keby dačo. Vezmeme si aj fusil daku, toho môžeme sem schovať. A sme už v pohodičke, body hidden, 25 XP mi dalo, XPčka dokonca tu dáva, no a teraz sme tu už jak na námestí, teraz už si prebehneme. Našli sme nejakú oblasť. Nikdy nie je dostatok bezpečnosti, nájdeme do bieleho domu, ale drvnatého dákeho, takto sa tam nedostanem. That is Ezra Berg, former Mossad interrogator. His services are in demand at the moment. Aha, čiže tuto je Ezra Berg, tá explozívna batéria je tam, takže nejako to obísť. Ešte tuto je nejaký druhý vchod, tuto by som mohol teoreticky takto prešpiknúť. Tak a dostať sa teraz dovnútra, to už asi nebude problém, či? A asi bude aj, možno počkaj, ideme radšej preč. Alebo jedine, že by som našiel nejaký oblek, ktorý by ma tam dostal. Tu už každý samozrejme pozná. Tu všetci pozerajú na seba, aké by boli priteplení, takže toto asi také easy nebude. Keď tu chcel niekto z nich prísť, to by bolo také super. Tá skrinka tu na dačo musí byť. A však tuto vnútri je nejaký typek, dvere na odomknutie, no takže to nič. A teraz by som mohol zakročiť. A schováme rýchlo telo, a sme tam. A už by som tam mohol teoreticky prejsť, nie? Už sú z tých pohode asi. Tak asi úplne nie sú všetci, ale aspoň menšia väčšina. Kto tu je spoznať tento typek pri vchode? Tak nepríjemne rozbiestený, že akurát všade, kde vojdem, tak je nejaký typek. Keďže tady to vojdem, tak asi nič. Tak poďme skúsiť vojsť. Všetci sú za stenou, takže teraz môžem prebehnúť hore po schodoch. Len nemám kľúče, aha. Chlapci, nejaké kľúčiky tu nemáte? A však tuto máme, aha, schody. Tak poďme tady to, len tuto má pozdá už zase každý. Tú baterku by som mal mať tuto a zase kľúče treba. A nejakú hacker room som našiel. Tu mám nejaký mobil, to nám asi netreba. Tu takú playroom som našiel a kľúče nikde. Fú, tak to bolo testé, idem preč. A však tuto máme otvorené, pozri sa. Toto si vezmeme a nájdeme teraz telefón a ideme preč. Ten telefón bol tak, kde tuto. Vezmeme si. Hackerov mobil, dober. To nás netreba. A teraz máme vymeniť baterku v týchto hodinkách, dober. Tu je typek, čo má viesť poznať, takže poza jeho chrbát. A klasicky ide za tým typkom, čo ja potrebujem. No a skúsme ísť teraz za ním, že schvál niekam pôjde. Tuto je, že sme vošli nejakým druhým vstupom, dober, takto. A môžeme teraz vymeniť, vložme ju tam. Tak a teraz sa tu schováme. No, vyzerá, že sme v pohode, ale nechoďte sem. Dáme si ďalší vyšestový overpowered medzi tým. Ja aj toto mám tu hacker's phone explosive device, tak toto mám dať. A pošleme e-mail. E-mail. Boom. Sean Rose confirmed down. Nicely done, 47. OK, takže toto máme za sebou. Fusil G si vezmeme. Tools of the trade. Sme získali achievement. Tým pádom overpowered nám už nedovolí. A môžeme dať point man. Tak to nenápadne, tuto ma nikto nepozdá. Nič sa nedeje, pohodička. Mohli by sme počkať inak, že kým skončí to patranie. A potom sa máme dostať tam za ten plot. Neviem, čo tam bude síce, ale tak uvidíme, necháme sa prekvapiť. No skončilo hľadanie, môžeme ísť. What's this I hear about a training accident? That would be Burgess, the sharpshooter. He's point man in the Mexico operation. Huh. Got clipped by a ram or something? The team trains with a battering ram to simulate the attack on Secretary Torres' motorcade. I don't know, I guess old Burgess had his head up his ass. 9 out of 10 accidents happen in the home. They do say that. Anyway, the guy was lucky. Sprained his ankle, that's all. He'll be back in a couple. So does Rose still supervise the training? Sure, why? Well, if we ever want to get rid of... A battering ram has injured one of the strike team, point man by the name of Burgess, and according to those militiamen, Maya Parvati oversees training. Sounds promising. I suggest you infiltrate the strike team 47. Perhaps you can relieve the hapless point man of his duties. Ideme mu pripomenúť jeho povinnosti. Našli sme nejakú oblasť, dokonca XPčka mi dalo. Tu nikto ma nepozná, takže ako tento sa máme prezliecť. Tu jak na námestí som zase. A toto nebude asi ťažké, či? Otázka, že ak ho aj zotnem, že kde ho dám. Do tejto skrine by som ho mohol dať. Tohto tu zotnem. Tak, jeden down. A teraz môžeme tohto. Takto, chlapče. Pre istotu vymasujeme krky. Máme už oblečok fajný. Takže poďme tam, kde mi ukazuje. Máme sa porozprávať s Maya Parvati. That is Penelope Graves, acclaimed anti-terror analyst.
Strange to see her as part of this crowd. Čo je divné, je ju vidieť v dave. Ja chceš, aby som dal dole tú zbraň? Tak dobre, tak pohodičke. Čo je slabšie? HX si dáme perč asi. Nájdeme sa porozprieť z Mario Parvati. Toto prostredie k Mafia Part 15, porozprieme sa. I'm back. Well, our very own punching bag. Any broken bones? Wounded pride, that's all. Good to hear. All right, head over to the briefing area. We'll resume in a moment. Takže máme si vypočiť tréning, ten prebieha tu, sadneme si, no hovorte. A typkyňa už ide, fáza 1, 2, 3, a ja som fáza 4. Alright people, let's get to it. Burgess is back. We're finally ready to make this happen. I expect you all to know this by heart. But in case amnesia has set in, here's the sequence. Advance to the car with haste. Eliminate the passengers. Retrieve the briefcase, extract. Got that? And remember, speed and accuracy is the name of the game. All right, now go pick up your weapons and get in position. Move out. Ideme do pozície, už to začína byť vážnejší, this getting real. Našli sme nejakú oblasť ďalšiu. Tu takto je, počkaj, musíme vymasakrovať. To neviem čo mám za bombovať zo začiatku za raketomet. Preto tu boli tie výstrely potom na začiatku. No akurát toto vypneme. Nikto nič si nevšimol. Burgess, that's just not good enough. Speed, accuracy. This needs to improve. Team's performance was passable but lacks coordination. The point is to build up muscle memory. A perfect sequence of synchronized motion. We've been through this before. All due respect, boss, shit will go. No tak to určite nevieme nič rešpektovať. Parvati won't know what hit her. Maya Parvati is down. Good work. Takže Maya Parvati je dole. Nech sa páči. No a Mission Story is the audition. Máme tu ďalšiu. Posledné dve nám ostávajú. To akurát na tých posledných dvoch typkov. Každopádne máme ich opačne, ako máme ísť. To si schovám pre istotu, aby som nebol nápadný a poďme tam auto opravovňa dáka. So this test that Rose has planned seems kind of cruel, doesn't it? I mean, I'm no softy or anything, but it feels excessive. She's got it coming. And nobody could switch sides like Graves and just expect to be accepted. Tests are in order, man. Yeah, sure, I get that. But playing on her past with Interpol like that? I don't know, man. But I just hope the technician knows how to act. She used to be the enemy. I don't have any sympathy for that. I'm sure he'll be fine. He's got the badge, right? Yeah, he showed it to me over by the tent. Rehearsed his lines, too. He's taking this pretty seriously. Should be in the clear. Hey. It'll be interesting to see if she takes the hook. Not to mention Penelope Graves is still new to this outfit, and it looks like Rose is going to test her dedication to the cause. He's arranged for one of the communications technicians to act as an outside agent. The tech is supposed to show her an Interpol badge and escort her to the slurry pit, asking her to betray the militia. Might I suggest a last-minute recasting 47? Takže teraz naša úloha je ukradnúť nejaký Interpol odznak, alebo ako by som to preložil. Zase klasický ma tu nikto nepozná, čiže ak po námestí. Dúfam, že dneska už len takto to pôjde, že len ten začiatok bol taký drsný a že už iba takto, jak po masle to pôjde. Tento typek má taký odznak, takže niekde si ho dáme, kde si ho dáme? Tuto si ho dáme, nie? No a bear, a ideme preč. To sa asi Bobo spravil, že sa tu prezliekol po Hitmanu radšej. Niekedy treba zrušiť viac ako jedného typka. A toto je tá Penelope Graves, čiže posledný bude Ezra Berg. Tak jedine, že si na ňu počkám, kým vyjde. Teraz jedine, že sme mali šancu. Penelope Graves, we need to talk. What is this? I'll explain everything at the slurry pit. It will be in your best interest to do as I say. I understand. I'll see you there.
OK, čiže vidíme sa tam. Teraz otázka, že kde to máme. A ide za mnou, takže teoreticky ma tam aj dovedie. Ja idem sa len tak dopredu pozrieť, tu také lešenie, konštrukcia. No a tu sa máme stretnúť, takéto bude. Nech máme súkromie, vieš ako, celkom rýchlo ide. To je nejak ten typek v prvom parte, že pol hodinu som čakal, každý rozček som kontroloval, že či ide. Tu ju dáme asi, nie? Chápeš, ženské a ja v súkromí, to ide ruka v rukave. Miss Graves, you are being recruited back into Interpol as an insider. What? Who are you anyway? How did you find me? That is not important. Think about this carefully. You can provide us with valuable intel. If you cooperate, the agency will overlook your unfortunate transgression. Report directly. And what if I refuse, huh? If I scream and get the guards here? I wouldn't do that if I were you. Might prove unhealthy. I'll give you a few moments to think about it. No porozmýšľaj nad tým. Good work, 47. This should give her something to think about. So, look, it's nice of Rose to think of my safety and everything, but I need to do something on my own here, so just come back in a few, alright? Za chvíľku trošku si tu užijeme a môžete dojsť naspäť. Počkaj, kde ide? Toto nesedí s plánmi. No potlačuje trošku. Melee kill, accident kill. Graves is down. Excellent work, 47. Graves je dole a ešte posledný typek, alebo typkyňa. A aj zároveň posledný mission story tank tight. 130 metrov odtiaľto. No trespassing beyond this point, sir. This is don't come around here again. Tak asi druhou stranou to vezmeme, keď nie ľavou, tak pravou. Tuto už asi typci v pohode. Teraz dúfať, že nikto ma nezbadá. Zase searching vydal, neviem prečo. Posledná mission story je tu. The freak in the mask? What the hell are you talking about? I was just at the security station watching the feeds. There's this creepy guy interrogating the hostage. He wears like a 3D printed mask. Oh, yeah, that must be Berg. Oh, yeah, man, his interrogation techniques, totally just out-of-the-box stuff. Like truth serums, drugs, that kind of thing. But none of the rough stuff. No, they don't like to mark up their patients, so to speak. Those Mossad boys like things clean. Berg. Ezra Berg? Yeah, man, I've heard of him. Chemical interrogation expert. I guess it's his makeshift lab they've set up. The word is he can make anyone cry. Oh, man. Ezra Berg, legendary Mossad operative who specializes in chemical interrogation techniques, is here at the compound to interrogate a prisoner. My notes indicate he's set up a makeshift drug lab in a garage, and it looks like he's spending a lot of his time in the basement. Could be an opportunity there, 47. A príležitosť v chemickom laboratóriu, to je k part 3, počúvaj. Takže ideme nájsť kľúč do základne. A ten kľúčik sa nachádza v tom bielom domci, cez to okno, ako vtedy som sa tu dostal, tu už som bol vlastne. No a keď ten typek odíde z toho okna, tak vy môžeme vstúpiť. A jeho schovám do tej skrine. No a môžeme ísť dovnútra, už sa otočil. A musíme ho asi dať dole, lebo inakšie to nepôjde. Keď to nepôjde po dobrom, tak to pôjde po zlom, chlapče. A vezme si rovno aj tvoj oblečok, nech ma nikto nespozná. A dáme si ho do skrinky červeného ksichta. Ešte také HX neviditeľné tu má. A už iba kľúčik nájsť. Tu také papiere. A screwdriver tu máme, dobre, možno sa bude ešte hodiť. A tu je basement key, dobre, takže máme ho. Kľúč do základne, kde je vlastne teraz ten Ezra Berg. A však Ezra Berg je tuto, tak čo? Tu už nikto nepoznačí, no poznajú ma tu nejakí typci. Schodmi sa môže prepracovať dole. To sú tie schody, čo nešli najprv otvoriť. Všetci chrbtom, čo ma vedia spoznať, takže poďme prebehnúť tieto dvere presne a môžeme ísť. A tu už ma nikto nepozná. Čiže objavená oblasť, Administer Overdose. Tohto musím zrušiť asi rýchlo. Povykrúcané krky a ešte kde ho schovám, rýchlo ho musím niekde schovať. Do tej skrine, dobre, poď. Má tiež ten kľúčik a zbe safe. Toto si vezmem, aby sme zakryli stopy, aj toto HX. Nikto nič nevidel. Teraz máme počkať na Berga, len či ešte dneska dojde, lebo pozrite, kde je až Briti. Že by už došiel a už je tu. Zašijem sa tak kde. Well done, 47. With any luck, the perfectionist Ezra Berg will want to examine his notes closely to figure out what happened. Tohto si zotneme a zašijeme. Takto si vás podám všetkých, len už mi dochádzajú skrine. Zapni boiler.
Hádam, toto mu pomôže, že by tu prišiel rýchlejšie. Tuto sa nejako nedostanem, takže... No už ide sem, no poď sem chlapče. A teraz už by sme ho mohli dať, keď už som všetkých typkov dal. Sice ho nikde neschovám, ale tak to nevadí. Dúfam, že ide sem teda. Neštví ma chlapče. Ja ho poznám, tak on celý dom ešte obehne medzi tým. Či on ide tým vstupom, aha, on tady to vode, dobre. Teraz ide dole po schodoch a dáme si ho tuto. A nejde s ním nikto. Chlapče, dáme si ťa. Si môj už len. Teraz čo tu máme? Nejaký poison, kľúčik, do garáže ešte. Čo to máme vlastne? Tornado shelter ešte dáky tu je. 47. It appears the door to the tornado shelter is protected by a biometric lock. To gain access, you need Sean Rose's body. Or something equally convincing. Aha, čiže jeho telo potrebujem, dobre, tak ja sa rozmýšľam, čo mám teraz robiť a už by asi doplo ešte dobre, že mi povedalo. Aha, hore na poschodí, počkaj, aby ma tu ešte niekto nespoznal takto. A tuto by mal byť jeho tvár. Tu by sa malo dať vytlačiť niečo, dať čo tlačí už aj. Tu ide tlačereň. Čiže máme jeho tvár a teraz tie dvere tuto sú a naskenujeme jeho ksicht. The plot thickens. Someone left in a hurry. Sean Rose was not the shadow client. That much is clear. Whoever commands the militia, they got out just in time. Look around, 47. We're getting closer. Dostávame sa niekam. Aha, tuto examine. Someone's done their homework. Look how far it dates back. Hayamoto, Beldingford, Delvade. The shadow client has been tracking you for decades. Now, how is that possible? It isn't. Every one of those missions were branded as unsolved or accidents. He must have been looking for a pattern, a certain MO, which would mean... He knows me. Well, at least this shortens the list. Si skrátil aspoň zoznam ľudí. Tuto mám ešte examine. Some kind of network. Power players. From all sectors. Familiar faces, too. Thomas Cross. Klaus Strandberg. Ether. And that's missing banker Eugene Cobb. Well, well. There's a name. Providence. What? No. No, it can't be. The Hidden Hand. Thought they were a myth. A hypothesis, nothing more. The idea that a small cabal of kingmakers, controlling enough corporate and political leaders, could effectively run the world in secret. Maybe not so hypothetical. Keep looking, 47. We need full disclosure. Tak poďme sa tu ešte pozrieť, kde máme ďalší bod na zhodnotenie. Toto sme už pozreli, ešte kde sa môžeme pozrieť? Tuto nejaké šuflíky, alebo počítače ešte, aha, počítače. Found something. Sodas? But that would mean... Providence has infiltrated ICA. And Eric Sodas is their operative. Bastard! It all fits. He was the one who persuaded the rest of the ICA board to greenlight this operation. This changes everything. Get out, 47. We got what we came for. What about the shadow client? He is no longer our primary concern. ICA has been compromised. I always wondered if Providence was real, but I never actually... I will need to confer with the board, but mark my words, 47. This will have consequences. Toto bude aj následky a tu máme exit. Guerrilla Warfare a toto i takto teraz vyplní. Toto je dobre, ten online počúvaj, no sa tu začína páčiť. A celkom hodne som toho našiel. Z tohto nič. Čiže 45 000 XP, dobre, díky. Flexible Murderer mi dal už. Mission time 54 minút. Level 14 už. 17. Za jednu misiu, ok. Colorado level 8. Assault Rifle RS 15. TAC, dobre. Old Orchard. A Uncovered in Garage. Dobre, dáme to preč. Rose is gone. It was me, wasn't it? They tracked me. I don't believe it. I took every precaution. Rose knew the risks. They all do. You did well, Olivia. I am proud of you. Now listen.
The ICA knows about you. They kept you alive because they needed you, and now they don't. We won't talk again. Not until the storm is over. I don't like it. This man, you know what he's capable of. You need to end this now. I ran away as a boy. My friend and I. Away from that place. We came upon a small farming community. The people were dirt poor, but this woman, she took us in. We were awakened the next morning by the shots. A dozen people lay face down in the snow. Our warden didn't like to leave witnesses. They shot the woman and her family last. They made sure that we watched the whole thing. This is your gift, the warden told us. Your gift and your curse. Touching lives only by ending them. You know him. Better than anyone. Lepšie než hocikoho iného. Tuto mi už navrhuje ďalšiu misiu. To si dáme na budúce. Ok, a ja si myslím, že tuto po hodine a pol točenia by som mohol ukončiť tento part. Neviem, čo by tam hovoril, že 54 minút, keď mi to trvalo reálne hodinu a pol. Ak sa video páči, zabudnite na like, odber či zdieľanie. Dneska to bolo celkom aj dlhšie, lebo sme mali niekoľko targetov, 4 hlavné targety a nejaké 2 bočné, plus tie mission stories. Takže vidíme sa pri ďalšom a zároveň poslednom parte z Hitman jednotky, potom pokračujeme 2 a 3. Zatiaľ sa máte krásne a čaute.